हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो गाइस आज बर्तमान पाखापाखि 1:30 ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଡ୍ କରିବା କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ମସଲା ଗୋଟା ମସଲା ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବା। ତ ଆଡ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପୂଜା ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କଣଟେ ପୂଜା ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିଥାଏ ପୂଜା ଭୋଗ ଗୋଟା ଯୋଉ ନକୁଳ ଦାନା ତ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ୟାକିଂ କରିବା। तार पैकिंग करिया तो क्वांटिटी अनुसार ताको केते क्वांटिटी रखले भल हम तो ता अनुसार आम पैकिंग करिया। तो देख आम पाखे अच्छी नकुल दाना ओके ये नकुल दाना टाक आम कि भाव 3-4 जरी पैकिंग करवा। ये हूँ 3-4 जरी है जो थे आम गोटा मसला बना हुए ढेर 3-4 जरी अच्छी है गोटा मसला बना हुए 3-4 जरी। तो यही जरी आम पैकेजिंग करवा ये नकुल दाना देख ये केतटा माने क्वांटिटी को मैच कर रखी केतटा ये पैकेट रे सब आसे नकुल दाना ओके। तो यार केते वजन अच्छी देखिदे एतिकी तो थुआई जेटी ये 16 ग्राम लागे थुआई दे बोधे चेकिंग करदा केते लागे थुआई जेरा 16 ग्राम लगे ओके। ठीक अच्छे 944 ग्राम आउर अच्छे। तो या आम पैकेजिंग करवा जरी साइज हो 3-4 तार माप अनुजाई। तो ये आम जिनस अच्छी जो सॉरी चामुच रे 3 चामच हेले 16 ग्राम आसी जाऊँ है 16 15 गोटे गोटे इन्हें गोटे 15 छाड़ ये पैकिंग करा यहाँ आमर नुआ स्टार्ट है माने आज यहाँ स्टार्ट है नकुल दाना केवल एतिक ही आई। तो मार्केट टेस्ट करने ओके पूजा भंडार जिनस आहरी बना हम पूजा भंडार हो ग्रोसरी हो प्राय माने आगू आगू बढ़ी बढ़ी चलो सब आइटम गुड़ाक है। आम स्टार्ट करूँ के गोटे कि जोड़े आइटम स्टार्ट करूँ गुजराती गोलमरीच लवंग स्टार्ट करूँ 250 लाख आनिक स्टार्ट करूँ है। तो ये देखुच तो गुजराती गोलमरीच केते क्वांटिटी आउची गुजराती आइला बेले 10 किलो आसुची गोलमरीच आई 10 किलो खंडे आई लवंग 5-7 किलो खंडे आई है आहरी क्वांटिटी बढ़ो। तो ये आम स्टार्ट जेहतु करें क्वांटिटी आनचु गोटे किलो आनचु किलोटे आनचु जो मार्केट रे भल चलला ग्रो है ताहले यार बस्ता जरिया आणु ओके। तो चलो अभी देखा कि नकुल दाना पैकिंग करा जाए। तो आमर ये आगुरी भराई रखाई आगुरी नुहे जे भराई रखाई आम जो अन्नपूर्णा प्रोडक्ट ब्रांड टी मोर भराई रखाई ये हूँ 3-4 जरी। तो ये जरी भितर आम पैकेजिंग करवा ओके। फास्ट मुझे जितटा करी 3 चामच बोली मोर मन अच्छी टे माने कौन रोजन टे करदे भल हम गोटे जोड़े 13 ग्राम है। ये है के 16 ग्राम यार प्राइस के गोटे माने गोटे पैकेट प्राइस हूँ 5 टंका है यार माला से हिसाब से बिका 40-45 बिका माने पूजा सामग्री दुकान है ये नकुल दाना पैकिंग होता है। तो जो प्राय जानी
ଦେଇକି ସିଲ୍ କରାଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ପଟ୍ଟା ମାଳରେ ମାଳ କରାଯିବ। ହେଲେ ଏବେ ତ ଏତିକି କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏତିକି ହିଁ କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବା। ଦେଖିବା ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଜିବୁଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ନକୁଳ ଦାନା ଉପରେ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଚାଲ ଆଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ତ ଏବେ ଏଇଟା ପ୍ୟାକିଂ କରିବି, ତ ପ୍ୟାକିଂ କଲା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିହେବନି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭେଟ ହେବା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ଓକେ ଚାଲ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସକାଳେ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ନକୁଳ ଦାନା, ତବେ ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଚେରି। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେରିର ପ୍ୟାକେଟ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେରି ପ୍ୟାକେଟ୍। ତା ଭିତରେ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ଆଉଛି। ୟାର ଭିତରେ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉଛି, ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଏଇ ଗାଇସ୍ ଚେରି, ମୁଁ ଜାଣିନି ୟାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ରଖିବା। ୟାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ତା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରଖିକି 10 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେବ, 5 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେବ। 10 ଟଙ୍କା କେତେ ରହିବ, 5 ଟଙ୍କା କେତେ ରହିବ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ, ଚେରି ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ, ଏଠି ଦେଖ କିଲିକା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ଚେରି ଅଲରେଡ଼ି ହାତ ମାରିକି ଯୋଉ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି କାଜୁ କିଲିକା ପ୍ୟାକେଟ୍। ତାପରେ ଇଏ ଅଛି କ'ଣ କଳା ଜିରା, କଳା ଜିରା 2 କିଲୋ ହେଇଛି, କାଜୁ 3 କିଲୋ ହେଇଛି। ହେଲା, ଶୁଣ୍ଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଆସିଛି। ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଚେରିର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚେରିର ପ୍ୟାକେଜିଂ ବନେଇବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ କାରଣ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ଚେରିର ପ୍ୟାକେଜିଂ କିଭଳି ଭାବେ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ। ବାଏ ବାଏ।